Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Al-Faqih Umar bin Abdul Jabbar Al-Makki Asy-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila hadratil arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine slamet dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah setiap hari Jumat 2 mingguan di musola santri ba'da maghrib. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang kula hormati, halaman 22 baris yang keempat paling bawah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma iku apa as-sunanu utawi pira-pira salat sunnah at-tabi'atu kang manut kang ngenut
fil faraidhi marang piro-piro salat fardhu. Apa sunnah-sunnah salat yang mengikuti atau mengiringi salat fardhu? Jawabannya adalah yaiku rakaatani salat rong rakaat qabla sholati subahi ing dalem sadurunge salat subuh, wa arba'un lan patang rakaat qabla sholati zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur, wa arba'un lan patang rakaat ba'daha ing dalem sakwuse salat zuhur, wa arba'un lan papat rakaat qabla sholatil asri ing dalem sadurunge salat asar, wa rakaatani lan salat orang rakaat qabla sholatil maghribi ing dalem sadurunge salat maghrib, wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sakwuse salat maghrib, wa rakaatani lan rong rakaat qabla sholatil isya'i ing dalem sadurunge salat isya, wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalem sakwuse salat isya. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang salat sunnah rawatib. Nggih, salat sunnah rawatib as-sunanut tabi'atu lil faraid. Jadi salat-salat sunnah yang tabi'ah, yang mengikuti salat fardhu. Makanya nopo jadwal masjid mushola diarani imam rawatib. Sampeyan gak turu rawatib iku apa? Kok imam rawatib. Nggih. Nah, istilah niki nggih di dalam fikih niku ada dua istilah, sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Napa mawon sing qobliyah ba'diyah sebelum sesudah sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib. Nggih, sholat sunnah rawatib. Napa sih artine rawatib? Nggih, rawatib niku jamak saking kata rotib. Nggih, saling kata rotib. Rotib niku artinya berurutan, tetap. Rawatib berurutan atau tetap. Makanya istilah imam rawatib imam sing tetap dan urut. Ngoten Pak. Zuhur iki, asar iki urut, kok oleh selang-seling tabrakan wae. Langgan diarani rawatib nggih. Kemudian rawatib itu juga saking kata rotibah nggih. Rotibah niku sami artine ten kitab komus dan kitab kitab komus dan kitab tentang istilah bahasa Arab itu artinya sabata wis netep. Jadi imam rawatib imam sing wis tetep. Mohon gak ganti kecuali ngisore NP. Kalau tidak bisa mohon menghubungi ketua takmir mushola. Iku gak rawatib Pak. Nggih. Wonten malih dari rawatib niki dari kata rotaba. Nggih. Dari kata rotaba niku artine tetep nggih, continue, terus menerus. Makanya jangan sampai sholat rawatib dan juga imam rawatib niku tidak terus menerus. Lek gak terus menerus jenenge gak rawatib, semi rawatib. Niki Pak. Jadi harus terus menerus dan dipastikan nggih imame saged. Lek boten saged ya ana badal nggih, ana badal. Ya sing gak patek iso maca Quran sampean dadekno imam lek gak ana blas, khusus imam zuhur dan imam asar. Gak muni jare Pak. Bondo Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, assalamualaikum pun sepenting rukunnya sah.
Ya, aja diwalik sing pinter maca Quran dekek zuhur asar, sing gak patah iso dekek maghrib isya subuh aku walik, dekek mawon ten zuhur lan asar pun beres niku. Nggih, sepenting ngimami nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi sing dikatakan rawatib niku disyariatkan pengamalannya secara terus menerus, makanya dikatakan rawatib. Bisa berarti sholat fardu yang rawatib, bisa juga sholat sunnah yang mengiringi rawatib. Jenenge sholat sunnah rawatib niku nggih. Berapa sholat sunnah rawatib? Ya, di dalam mazhab niku benten beda pendapat. Cuma di dalam mazhab Syafi'i wonten dua versi, Pak. Ono sholat sunnah jumlahe 20 rakaat. Ono sholat sunnah rawatib nggih jumlahe ya lebih atau kurang, tergantung hadis yang dipakai dalil. Nah, di dalam kitab niki niku wonten 20 rakaat sholat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Niki total niku wau 20 nggih. Nah, dari 20 rakaat niki di mazhab Syafi'i dibagi kalih. Ono kategori sholat sunnah rawatib yang muakkad, ono sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nggih. Bedane napa? Sunnah rawatib muakkad kali sunnah ghairu muakkad. Wonten mangke keterangane nggih. Sunnah muakkad rawatib niku ada 2 versi. Ono sing ngomong 10 rakaat, ada yang bilang 12 rakaat. Benten dalil. Lek gawe dalil sahih Bukhari Muslim Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah niku ono 10 rakaat. Kalau kita pakai dalil Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha sing wafat tahun 680 Masehi, usia 66 tahun di Baqi Madinah, riwayat Sahih Muslim itu ono 12 rakaat. Loh, wis kau sate debat dilakoni untungan, wis gak nglakoni tukang debat. Niki susah nih ya. Bedanya ngeten, kalau di riwayat Ibnu Umar ya, yang masuk sunnah muakkad itu yang 2 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan riwayat Ummu Habibah niku masuk 4 rakaat sebelum zuhur. Itu bedanya. Makanya ono sing 10 rakaat, ono sing 12 rakaat. Sedangkan selainnya termasuk sunnah rawatib ghairu muakkad. Termasuk nopo? 2 rakaat setelah zuhur kan 4 nggih. 2 rakaat termasuk muakkad plus 2 rakaat ghairu muakkad. Nggih. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Niki termasuk ghairu muakkad. Banyak orang, sebagian orang mengatakan, sampean sembahyang opo sadurunge maghrib? Kono dalil bid'ah. Iku melok mazhab opo iki? Gagak Wahabi. Nun sewu nggih, kita terangkan. Mazhab Syafi'i tegas, semua ulamanya mengatakan salat sunnah qobliyah maghrib itu sunnah. Semua, tidak ada yang berbeda. Ya, wajma'u, mereka sepakat bittifaqil ulama Syafi'iyah, sepakat ulama Syafi'i. Cuma yang beda sunnah sebelum maghrib masuk sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad. Ini yang beda di dalam mazhab
Syafi'i. Yang jelas qobliyah maghrib itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Nggih. Nah, sing diarani sunnah muakkad terus pundi? Nggih. Sunnah muakkad ini salah satunya saya ambil dari kitab Asnal Mathalib Syarah Raudhatut Thalib. Karangannya Imam Nawawi, nggih. Raudhatut Thalib karangannya Imam Nawawi, nggih. Ngeten Pak, jak semerep nggih. Kitab-kitab mazhab Syafi'i itu ono mata rantai. Jadi mengapa kitab-kitab itu menjadi rujukan fikih? Sebab ono sanad dan mata rantai. Contoh ngeten. Nggih. Kitab Asnal Mathalib karangannya Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, nggih. Itu adalah sarah dari kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin karangannya Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 masih di Nawas Suriah. Sedangkan kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi itu ringkasan dari kitab Fathul Ajiz atau Asyahul Kabir karangannya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1226 Masehi di Qazwin Iran. Tuh, sanad sambung nggih. Kitab Fathul Ajiz Ar-Rafi'i ternyata itu adalah syarah dari kitab Al-Wajiz Imam Ghazali. Kitab Al-Wajiz Imam Ghazali ada ringkasan dari kitab Al-Basit Imam Ghazali. Kitab Al-Basit Imam Ghazali mukhtasar ringkasan dari kitab Al-Wasit Imam Ghazali. Jadi muter mawon. Kitab Al-Basit Imam Ghazali itu ternyata ringkasan dari kitab Nihayatul Mathalab fi Dirayatil Madhab karangannya Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Dan kitab Nihayatul Mathalab ini ternyata nggih ringkasan dari kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Imam Muzanni niki sing wafat tahun 884 Masehi di Mesir. Dan ternyata kitab Mukhtasar Al-Muzanni niku sarah dari kitab Al-Um karangannya Imam Syafi'i sing wafat tahun 820 Masehi lho. Paham nggih? Jadi iki rentetane, Pak. Nggih, kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i. Ini yang menunjukkan bukti bahwa mazhab Syafi'i terus ada sampai sekarang karena banyak kitab-kitab ulama Syafi'i disarah, diringkas, disarah, diringkas sampai sekarang. Nah, kemudian kitab niki, Pak, kitab Mandarosah tipis nggih. Niku terus pun dia ceritane. Nate cerita kula. Pernah cerita kitab niki. Nah, ngomong eling. Kitab niki dikarang nggih kalih ulama Mekah yang bermazhab Syafi'i sing namine Syekh Al-Faqih Umar bin Abdul Jabbar Al-Makki Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1971 Masehi di Ma'la Mekah. Sinten Syekh Umar Abdul Jabbar pengarang kitab Mabadi'. Beliau ternyata murid dari 3 ulama besar Nusantara. Beliau murid Syekh Nawawi Al-Bantani sing wafat tahun 1897 Masehi. Beliau juga murid dari Syekh Mahfud Tremas Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 1920 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau juga murid dari Imam Khatib As-Sambasi rahimahullah sing wafat tahun 1875 Masehi di Ma'la Mekah. Loh. Jadi muridnya ulama Nusantara. Kemudian pada tahun 24 sampai 37 beliau pernah 10 tahun di Indonesia.
Di sana di kerajaan Mukalla Yaman itu beliau menjadi menteri pendidikan. Kemudian diminta oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk hadir di Nusantara. Ya, hadir di Nusantara. Kemudian beliau masuk ke Nusantara sambil membawa ribuan kitab mushaf Al-Quran. Karena apa? Untuk mengantisipasi kristenisasi di Nusantara oleh penjajah. Jadi Danau Toba, teko Toyibah jadi Toba. Maluku dari kata Al-Muluk kerajaan itu jadi Maluku. Irian dari kata Al-Orian itu jadi Irian. Loh, Irian itu Islam, Pak. Irian niku Islam, ya. 1380 masih ditemukan manuskrip ya berbahasa Arab di Fakfak dan Manowari. Berarti ada kesultanan Fakfak Islam niku. Ya, bono dawa tambah. Lah kemudian beliau tidak ngatasi membawa kitab Al-Qur'an mushaf, ya. Minta bantuan kerajaan Mesir dibantu. Minta bantuan Syekh Abdul Hamid bin Abdul Latif Al-Minangkabawi di Mekah, dikirim 8.000 mushaf Al-Quran dan juz ammah. Salah satunya bacaan Quran adalah metode Al-Baghdadiyah. Sing golongan niki tasik eling nggih. Apa? Alaikum. Itu adalah beliau yang bawa, Pak, dari sana. Wow, kan ngerti. Akhirnya balik ke Mekah, nggih, wis cerita. Nah, di Nusantara niki beliau ya jenenge ulama nggih, ngarang kitab 3, kitab Nurul Yakin Sayyidil Mursalin, 2 kitab Ad-Durusul Fiqhiyah ala Madhab Syafi'i, yang ketiga kitab ini, kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Jadi ini sing ngarang wong Mekah tapi no Indonesia. Jadi fikirnya cocok kali wong Indonesia. Pun kamari-mari mangke cerita. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i kalau baleni termasuk keterangan dari Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1597 masih di India, dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i salat sunnah rawatib dibagi 2, salat sunnah muakkad, salat sunnah ghairu muakkad. Nggih, pun sepakat para ulama Syafi'i. Napa sing termasuk muakkad? Nggih, 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian apalagi 2 rakaat setelah zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad. Yo beda, Pak. Pahalane nggih benten, nggih. Fadilah nggih beda karena antara muakkad dengan ghairu muakkad, nggih. Sedangkan yang muakkad ngeten, dalam kitab Muhadzarat fi Ushul Fiqh dikatakan sing dimaksud sunnah muakkad adalah fa'alahu mukalliman wa mutammiman lil wajibatid diniyati kal faradhis sholawat, ya, kas sholatil mafruḍah, ngapunten nggih, kas sholatil mafruḍah. Sunnah muakkad itu dilakukan untuk mukammilan, menyempurnakan, dan mutammiman, melengkapi kekurangan sholat fardu, melengkapi dan menyempurnakan. Jadi wonten ngeten, ono riwayat ngeten, mangke di hari kiamat nggih, amal pertama yang dihisab adalah sholat kita. Didelok catatane, sholate gak pas, sholate kurang, ketinggalan, kodok, didelok kurang. Ya Allah,
amalane si A si B kurang. Sik deloken salat sunahe ana gak? Ngoten, Pak. Kata ya Rasulullah, oh ya wis jangkepno sempurna kabeh salat fardune. Iku fungsi nanti di yaumil kiamah, nggih. Sedangkan salat sunnah ghairu muakkad, salat sunnah muakkad niki adalah salat sunnah yang kontinu Nabi melakukan. Cuma 1-2 kali tidak dilakukan. Kenapa? Khawatir menjadi wajib kepada umat Kanjeng Nabi. Sedangkan sunnah ghairu muakkad ahyanan, kadang Nabi ngelakoni, kadang Nabi gak ngelakoni. Makanya dikatakan sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, fadilah salat rawatib kuatah, Pak. Kalau kita ingin ngaji nggih, cuma yang paling masyhur contoh, sapa sing salat petang rakaat salat zuhur, nggih, sebelum zuhur, maka dibuka futihat lahu abwabus sama, maka dibuka pintu langit, sebab dia sholat sunnah petang rakaat sebelum zuhur, dan disitulah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya petang rakaat sadurunge zuhur, 2 rakaat nggih. Wangel, kula mawon sering lali, ya. Memang ngoten niku amalan sing gampang-gampang lali, ya. Kemudian contoh lagi, sholat sunnah sebelum subuh, sholat qobliyah subuh, itu masyhur dan sahih hadisnya, lebih baik dari dunia seisinya. Sholat sunnah subuh 2 rakaat, ya. Bun, sing biasa sholat sunnah qobliyah subuh, kata guru saya, itu wonge pasti sehat. Lagi fadilah, Pak. Pengen sehat, lakoni sholat qobliyah subuh sak subuhne, qobliyah tok. Mano turu ya, padha ae. Nggih, qobliyah juga nyambung ke sholat subuh. Ya, kepingin haramahullahu alan nar, kepingin dibebaskan untuk api neraka, sambung mari sapa ojo turu, wirid lungguh nggih sampai terbit matahari. Mari terbit lebih titik berang menit salat isyraq. Jangkep pun kata Rasulullah, iku pahalai padha karo haji umroh sempurna ping 3 Nabi dawuh ngoten. Sing dilakoni ya Pak Qasim nggih niku termasuk salat sunah syuruk atau isyraq nggih. Kata nyun sewu wonten malih Pak sing kata mboten semerep nggih niku. Menurut Imam Tabrani ya rahimahullah, sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan Iran, dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir beliau mengatakan ngeten, sapa wonge sing salat sunnah petang rakaat sak marine isya, kata beliau nggih, riwayat Imam Tabrani, maka itu sama pahalanya dia mendapat Lailatul Qadar. Plus orang plus Pak, enak sampean, tutuplah dengan sholat witir nggih, Lailatul Qadar. Lek mari isya sholat sunnah petang rakaat Lailatul Qadar. Lek mari isya terus turu Lailatul Modar. Oh enak turu kok sembayang ya. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi kalau baleni nggih, apakah boleh sholat sunnah rawatib di rumah? Boleh. Di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, diterangkan Kanjeng Nabi kadang-kadang ya itu sholat sunnah di rumahnya. Ya, sholat sunnah di rumahnya. Kadang-kadang sholat sunnah qobliyah di rumah, ba'diyah di masjid. Kadang-kadang qobliyah di masjid, ba'diyah di rumah. Kadang-kadang.
Riwayat Imam Tirmidzi ya. Tapi dari sini ulama beda pendapat. Afdal mana salat sunnah rawatib? Rawatib nggih, hajat, tahajud dan lain di rumah. Cuma ini tentang salat sunnah rawatib nggih. Nah, ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan yo afdal no masjid ya. Sebagian mengatakan afdal no omah. Ya, wis afdal kabeh, Pak. Sing gak afdal kakean omong gak tahu salat. Wis afdal kabeh. Nah, di dalam mazhab Maliki terutama keterangan saking Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, dalam kitab Al-Istizkar beliau mengatakan salat sunnah qobliyah lebih baik di rumah, kata beliau. Sedangkan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi di Damaskus, dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan lebih baik di rumah. Ini beda pendapat para ulama nggih. Memang Kanjeng Nabi itu kadang-kadang nggih di rumah, kadang di masjid nggih. Ana malih ngeten, Pak. Imam Nawawi ngomong ngeten. Idza qadha ahadukumus shalah, ketika selesai sampeyan salah satu sampean salat fi masjidi, di dalam masjid nggih, kemudian falyaj'al li baitihi nasiban minas shalah, kata beliau. Ya ono jatamu, jatahan salat sunnah rawatib di rumah sampeyan, nasiban min sholatihi, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Ini kata Imam Nawawi. Artinya ngeten Jawae, Pak. Salat sunnah di masjid la ismari berarti ba'diyah nggih. Itu mbok yo jatahan salat sunnah rawatib itu di rumah kalian, nasiban min sholatihi. Kenapa? Fa innallaha ja'ala fi baitihi min sholatihi khairan wal barakah. Sebab di rumah itu dipakai sholat sunnah rawatib sekali-kali, nasiban min sholati sekali-kali, ngoten nggih. Maka Allah menjadikan rumahnya rumah yang penuh kebaikan dan keberkahan. Jadi ana wong mari salat amin amin Fal-Fatihah terus gak salat sunnah mulai ojo suudon OBI salat sunnah nang omah. Yo nek gak salat yo usudon malih bae keblet sing. Eco nggih. Eco, gak usah iku lho, gak tau salat sunnah, pelencang, pelencing. Nah, husnudzon be salat di rumah atau kebelet ngesing. Empun. Kalau takon sampeyan, ngesing wajib apa sunnah? Wajib, Pak. Ya Allah, kaitokno penyakit sampeyan. Paham nggih? Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, untuk menengahi perbedaan ini akhirnya ana ulama sing mengatakan ngeten, macam-macam Pak pendapat niku. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' Tirmidzi, Imam Abu A'la Abdurrahim bin Abdurrahman Al-Barakfuri Al-Hindi rahimahullah sing wafat tahun 1939 Masehi, dia mengatakan wis ngene ae, kata beliau, apa le awan afdol no masjid, le bengi afdol no omah. Ya wonten mawon pendapat ulama nggih. Wonten malih pendapat yang lain nggih dari Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah nggih sing wafat tahun 1911 Masehi di India, dalam kitab napa? Kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan ngeten malahan, wis ngene ae nggih, sing penting salat ba'diyah qobliyah
sunnah. Tapi ya untuk ba'diyah atau salah satunya itu di rumah. Kenapa beliau mengatakan ab'adu minar riya, itu lebih jauh dari riya, aqrabu minal ikhlas, lebih dekat kepada ikhlas, ya, lil buyuti minal barokah, dan rumah-rumahnya penuh keberkahan. Ya, lihat tahajud, witir, ya otomatis afdol di rumah, ya. Tapi ulama berpesan tadi, ya, Imam Nawawi, sekali-kali sholat rawatib di rumah, ya, supaya oleh barokah. Paham ya? Paham mboten niki? Para hadirin rahimakumullah, kalau nanti takoni ngeten, Pak. Memang ono pendapat sholat sunnah rawatib nang omah afdol, nggih. Tapi ono wong kepingin afdol di masjid sebab nguber soft pertama, sebab nguber iktikaf. Kalau jawab oleh, ya oleh di masjid dan sebagainya. Cuma pertanyaan sampeyan itu jelas terkait dengan mengejar soft pertama, maka ini bukan perkara apa sunnah enggak sunnah, tapi perkara afdoliyah, keutamaan. Ya, contoh ngeten Pak, di dalam kaidah fikih nggih, taqdimu ma laisa lahu badalun ala ma lahu badalun. Utamakan, ya, yang memiliki badal pengganti dari yang tidak punya, utamakan yang tidak punya badal pengganti daripada yang punya badal. Ngeten contoh, sampai sholat sunnah rawatib tidak di rumah, bisa badal tempat di masjid. Udan. Kemudian sampean ngejar soft pertama sholat, bisa nggak di rumah? Tidak bisa Pak, harus di masjid, tidak ada badal. Maka kalau terkait keutamaan soft pertama, maka itu lebih baik rawatib sunnahnya di masjid. Alasan tok, buta pertama kepingin qobliyah, dadak no ngising no musola, ngising no masjid. Wah ini jadi pengen gratisan Pak. Tadi budal nggo serban, kopiahan, sarungan berangkat, dadak no mek ngising tok. Iku ya ono ngono. Kulo ya ono Pak, ya Allah. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian kenapa lebih utama sholat rawatib ketika niatnya mengejar soft pertama? Sebab Kanjeng Nabi dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awla atau 'alas saffil ula. Satemene Gusti Allah lan malaikat-malaikate itu berdoa maca sholawat kepada orang yang soft pertama. Wow. Sampeyan oleh dungane Gusti Allah, oleh dungane malaikat, nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awla atau redaksi lain 'alas saffil ula. Jadi Gusti Allah niku lan malaikate ndongakno wong-wong sing berada di saf pertama salat. Angel Pak, oleh dungane Gusti Allah kali dungane malaikat. Kanjeng Nabi dawuh, umpama wong-wong iku ngerti keutamaan saf pertama salat jamaah, maka mereka pasti melakukan lastahamu, mereka bakal ngundi Pak, pimpal blok, ngoten. Lek roh keutamaan saf pertama niku didongakno kali malaikat, nggih. Jelas niki sinten hadis niki hadis keutamaan
dari riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan sebagainya dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an sing wafat tahun 690 Masehi di Kufah Irak. Hadis hasan. Oh, yusalluna niku. Oh gak krungu dungane. Dari didungakno. Lah sampean salat pertama krungu dungae malaikat sampean buyar, Bang. Nyolek enak ngono. Amin. Oh. Yang melayu sampean. Ya, enggak usah. Wis pokoke yakin itu hadis Kanjeng Nabi. Pun kemudian sampeyan mau mendapatkan kebaikan derajat ya pangkat di sisi Allah, ono amalan sing gampang dilakukan. Ketika mau berangkat ke masjid ke musola, panjenengan wudu di rumah, wudu di rumah, kecuali batal atau sholat atau wudu tajdidul wudu, nggih niku. Kenapa? Wong lek wudu dari rumah maka dia dalam kondisi suci. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun. Lek wudu dari rumah suci ya, kemudian berangkat ke masjid musola, maka satu langkah itu mendapat derajat, satu langkah menghapus kesalahan. Hadis sinten niki? Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, Pak. Hadis sahih. Eman mboten? Eman. Ya, nang omah kono banyu, ya gak usah ya nang kene ae kan ngono. Itu yang afdal begitu, nggih. Yang afdal begitu. Nah, kemudian ya ditambah keterangan Utsman bin Affan radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Baqi. Niku cerita ngeten, sapa sing wudu dari rumah kemudian sholat ba'diyah rawatib maksudnya di rumah, kemudian melangkah ke masjid ke musola, maka Nabi dawuh ghufira lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis sahih Imam Muslim. Coba nggih. Gampang mboten, Pak? Bu. Tapi padahal wakeh riwayat gampang-gampang lho, Pak. Oleh akeh. Iku kathah. Cuma kadang-kadang ya males sing lebet mbek aku sampean. Nggih. Para rahimakumullah. Dereng adzan. Terus pun dihukum qobliyah maghrib sampai saniki lho, ya Allah, sedadi perbedaan pendapat. Setas kapanane Al Kausar niku ana wong proyek takoni wong, sampai salat opo? Kak, salat ba'diyah maghrib ka ono, ba'diyah maghrib ngoten. Akhir tanglet kula, nggih. Saya jawab ada. Lah, kalau emang enggak ada, berarti dia pengikut mazhab Maliki dan pengikut mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi mengatakan qobliyah maghrib tidak disunnahkan. Mazhab Maliki mengatakan qobliyah maghrib makruh. Syafi'i mengatakan sunnah. Hambali mengatakan sunnah. Jadi mumpung online di YouTube nyen sewu sing ngarani qobliyah maghrib jadi mazhab Hambali itu bid'ah atau apa, kita pertegas bahwa mazhab Hambali itu mengatakan dianjurkan qobliyah maghrib. Paham nggih? Ini termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ada. Nah, marem niki, Pak. Jadi sampean nak musola, mari adzan maghrib, salat 2 rakaat qobliyah maghrib, monggo dilakoni. Nak masjid nggih monggo dilakoni. Ndak usah ngrungokno wong sing beda pendapat, nggih.
Niku gak usah. Lana a'maluna walakum a'malukum, amalmu amalmu, amalku amalku. Ngoten, Pak. Iku rukun niku, ya. Gak usah nyalahno. Dereng. Nih. Para hadirin rahimakumullah, terus pundi? Nggih. Mazhab Syafi'i jelas mengatakan sunnah. Bedanya sunnah muakkad apa ghairul muakkad itu tok, ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Ghazali mengatakan sangat dianjurkan untuk melakukan 2 rakaat qabliyah maghrib, termasuk dalam kitab Kifayatul Akhyar karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1426 masih di Damaskus. Ya, termasuk dalam kitab yang lain, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan kitab Rawdatut Thalibin wa Umdatul Muftin karangannya Imam Nawawi mengatakan qabliyah maghrib dianjurkan. Paham nggih? Sing lakoni nggih monggo, gak dilakoni nggih monggo. Soal hukume sunnah. Nggih. Nah, kita membantah ngeten, Pak. Kenapa ada YouTube Ustadz mengatakan qobliyah maghrib tidak ada syariatnya, kurang moco. Kalau mangkel niku, Pak. Saestu. Lek gak setuju yo wis ngono lho, Pak. Gak usah nyalahno liyane. Niku sing gregetno ati niku. Wis gak usah kiai-kiai kita, gak usah, cukup santrinya yang mudun ngoten, Pak. Sing jawab. Ngeten para hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi dawuh nggih niki ten wonten ten kitab nggih para ulama hadis, termasuk riwayat sahabat Abdullah bin Bughafal Al-Muzanni radhiyallahu an sing wafat tahun 690 Masehi di Kufah Irak, dan ini ternyata wonten dalam kitab Sahih Bukhari. Kok semerep kula pun khatam kitab Sahih Bukhari. Kula tingali nggih wonten nggih. Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu qoblal maghribi." Salatlah kalian sebelum maghrib rakaataini 2 rakaat. Sinten sing ngomong? Kanjeng Nabi. Qala Nabi dawuh fi tsalisah 3 kali. Sallu qoblal maghrib, sallu sampai 3 kali, kemudian yang ketiga kalinya disambung liman syaa, sing gelem monggo. Oh, enak kan? Hadis Sahih Bukhari niki. Salato sebelum maghrib 2 rakaat. Salato ping 3 limang syaa sing gelem monggo. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Nggih. Niki paham nggih? Jadi intinya adalah dianjurkan, bahkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi itu membuat bab khusus, Pak. Bab khusus dalam hadis Imam Muslim niku namine bab istihbab nggih, qoblal maghrib rakaatain. Jadi tentang anjuran salat sunnah sebelum maghrib, bab dhewe. Saking pentingnya dijadikan bab tersendiri oleh Imam Nawawi. Paham nggih? Lah kemudian beliau mengutip dari keterangan ulama salaf. Imam Al-Qadhi ya, Al-Muhib At-Tabari Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 912 Masehi di Tabaristan, itu mengatakan hadis sallu qoblal maghribi fi tsalisah limang sa'ah. Beliau mengatakan itu adalah perintah Kanjeng Nabi. Tidak mungkin Kanjeng Nabi merintah kalau itu tidak dianjurkan. Paham nggih? Ulama salaf sampun dawuh ngoten. Awak dhewe ulama napa? Juga ulama belas bid'ahno. Niki nggih. Beliau mengatakan dalil inilah dalil terkuat bagi orang yang berpendapat sholat qobliyah maghrib dianjurkan.
Ya ulama sing wafat tahun 922 Masehi. Pun cukup tak keterangan ya Pak. Pun cukup. Hadir rahimakumullah. Adzan nggih. Adzan. Sik tambah iki nggih. Anas bin Malik Al-Ansori sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah niku tegas mengatakan, pernah ditanya oleh murid-muridnya, apakah ada sholat sunnah qobliyah maghrib? Ini riwayat dari Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan wa kunna nusolli ala ahdin nabiyyi. Kami para sahabat kami para sahabat nusolli salat ya ala ahdin nabiyyi rakaataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi. Kami para sahabat itu salat ketika Nabi masih hidup. Paham ya? 2 rakaat setelah terbenam matahari, sebelum azan sebelum sholat maghrib. Oh, kata Pak dalil yang menunjukkan qobliyah maghrib adalah sunnah. Paham nggih? Wis tak tambah titik ingkas nggih, ngomong udan. Nggih. Dalam kitabnya ulama Wahabi, nyun sewu Pak, ulama Wahabi. Saiki dari mufti Arab Saudi, Syekh Soleh Al-Fauzan, beliau mengatakan dalam kitabnya, kitab Al-Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram, ya, mencantumkan riwayat hadis Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Napa sing dicantumkan ulama Wahabi dalam kitab tersebut? Ya, wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan hadis anan nabiyya shalla qoblal maghribi rakaataini, sesungguhnya kanjeng Nabi salat 2 rakaat sebelum maghrib. Sahih Imam Ibnu Hibban. Dan ulama Al-Fauzan mufti Wahabi sekarang di Arab Saudi mengatakan hukumnya lale ana Wahabi karo bid'ah, belajar nang gurumu dhewe, buka kitabe nggih. Bon nggih. Nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad